Aduh, basah ya. Mama lagi di eyelash apa? Aduh, eyelash apa facial nih? Facial gini ya. Facial ini. Udah. Belum. Oh, belum. Belum facial. Oh, mata kiri. Ya, ya. Oke. Facial ya. Matanya supaya kenceng ya, alisnya supaya tebel ya. Oke, vitamin semuanya. Oh, alisnya biar kenceng kan. Kok alis kenceng nih? Alisnya tebel ya, Mek ya. Aduh, basah nih, Mek. Udah deh. Udah, aduh, treatmentnya belum kelar. Udah ya? Oh, udah. Capek ya? Kerja belum kelar nih, Bu. Kerja belum kelar, Bu. Hehe. Sudah. Facialnya sudah. Bye-bye.